Adi sabun din kan tabona te goroban parsi manawada mana te jahai kina mutung de hamala bura raw kida satu kami campurmu aboi parsi si jalo pondit Raghunath Murmu saute aboren jahat tidak parsi larawana khatir da dhoroma kana ko unko sanam kuat jangka berari mor johar saute tehi no mon majel ko durbo kana awoi Nosaruram Chand Murmu Biddagar dari Registrar Sahib menai tabona awoi jahai maron marang galoji Dr. Subodh Hasda luar kata tabona anjom ke dia menai tabona onoli gautari Bharat jagat onoli gautari paset manukan Lakhon Kishu menai tabona Gorachaand Murmu jahai ko adorsho shikkok lekate Rashtrapati Jibon Shilpo yang mendekat tabona menai tabona Buddhanath Hasda gomke jahai Manja Pargana Mohli Diptula Logo menaya ar jotokon marang gate peda lekate jahai menai tabona Syamcharan Hembrem jahai do santali parsi dikate lar tare tabona chedak se nuri sanglo dikho dinina mekhan sagai ale jokon masa mata pata kon bibin nyutuman patham le ujon tahe un somoy do nuri sanglo upro bang hui kan reho mekhan oni ji patham talate nuri sang metang upro hui kana uni regular ke continuously aya awal koy kolta hai un khonge nuri sang nyapam lagi mona do chatpat tahe mekhan ona da do seterna uni hote seter kana saute ape samare jahai mui babu ko menak peta bona no putro ko ar kamar mandi ato khono be ekan tabona Sadhuram Chand Murmu jahan do sorokpuri barak lekan ato kana onde khono manutan ko be ekan sanam koten ge yan lasare kor ar khato mata tege nei tabona ar cheda se hola khon Robindra Park ho parsi maha edikate sahi jumi gadale teinda dosar maha onate khato mata tege da ado aboi Dr. Subodh Hasda ken jaha pasti garwana nak kata bukan anjom kita nuah do nah ren jaha putu ko mena ko santari department khali santari department sumung do bang nuah do sanam santari putu khali santari putu sumung do bang sanam thobren putu ko ge general ko SC janai joto ge karon abo ge jekon bharat dishom স্বাধীন kara un somoy to khali je bangali ko ge bharat dishom স্বাধীন na chigate ona ko baray nongka bang to abo baray di tabona onka lekate tehi sudah buddha kata koi garona kata sari ari nagam kata ar noa tehnya noa pasio liagon di musang ko newa kana onka bang indon liya tharti dihilo kon ge sirjorena hasasi chene kon je kon age manmi kon sirjorena ina tayom kon ge lite bosai jekon uni manmi dunte abo noa turi tharti re sirjon ge kon ina tayom kon ge pasido tiar kan tabona तबे आतो ने भारती तारे जहां के पास मिना रहे हो बेटा का खाओ पढ़ाई गया अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जहां संविधान से हक तैयार कराया अब भारत दिसम का काठो के नंकन करना आम যদি সংবিধান রে আমা ধর্ম হোক ভাষা হোক সে জেদ হোক যদি ওরে স্বীকৃতি ভাই না মাই তাহলে আমদো লড়িও গেম তাই না আমদো এটা আমরা বাবু কই বাবা অন্যকে আবো জানাম পারছি না সেলাই ভঙ্গে কারণ তে বন্ধ রাখবো কাদা मेनखान abona संविधानिक स्वीकृति bang khatir ge abodo abona no parsi na koron bang tahe kana aboi parsi sinjano jahe jodi do sorokpuri re tahe kate umu nangane ka abosan tahe kate nidro dildari jalabon kana uni do nongkan metan hore tahe kana efficiency tahe kan taya uni aya kamir na dari tege no parsi dari bundo to kana ona parsi jigate pasale ona khatir ge aj nije dige bridge benaw kana আর উনি তো বাড়াই গিয়া গেদাম কহেতে তাই পারকম কহেতে তাই নংকান মেটান সানাম সেতে অল রাউন্ডার মেটান গুরু গমকে তাই কানায় ইনাতে গুরু গমকে গে আর উনি তো নিয়া করিয়া আয়া আদিবাসী সাঁওতা সেতে লাকচার সিমনে যাহা দো বাড়ি দাঁড়িয়ে লেখা ছোট বাড়ি দাঁড়িয়ে লেখা উনি তৈয়ার হওয়ার মনায় বিহার উড়িষ্যা বেঙ্গল কোথাও সানাম সান্তালকে আদিবাসী সাঁওতা সেতে লাকচার সিমনে তৈয়ার কাতে উনি একলা থেকে উনি মতো নৌকা মেটান नेमोस आराम के लेता है जुदी पे खुशियां खान ताले पे आपरा दारिया आज जुदी बांग पे खुशियां रहो और तो जेल दबन पे
तबे ओना तो आया तो नोआ दो आया मोचा खुन जहां आराम के उडुक करा ओना तो बोंगा आराम कान गया ओनाते उनी दो आदिवासी सावता से जेमन तैयार कदाय उन समय बोई के नुन कमी को उमचो कना चिदा से आया ओना आराम तारा तो के बोंगा गाड़ी जाने कना और आज तो खाली दुरुप सुमुंग बां तेहिन गपा अबो जेमन गाड़ी देबन चला कने उन जगह रे मीटिंग मेरा हांडे मीटिंग मेरा नोंता चलाव काते अब बन प्रचार दावन मेनखान उन समय तो उनी दाना कदाय दाना ते चलाव कना बियार मिनिस्टर बेंगल गोटा के दाब ते तान रेगे सहाव काते हो उनी चलाव कना एकला सुमुंग ते आज मामा कहे कने सावना मुर्मू नुकी चिके ते हर दिन जारा को इनते सावना मुर्मू दो जेने लेका होय रागाय तालु लेका होय गाजा आई इनखान के संताड़े को आदिवासी को जावा भाई ओने आया ओना अब चिकी ला कथा ले है ओनका कते गुरु गंगे बिजो ले कोय नोय के ओसम में बेटान गुरु ओना खातिर के ओना आदिवासी सावता से जे लाचार से ले तैयार काटे आइले तुमी कोय तैयार के कोय गोटा भारत दिसोम जगत रे जहां दो नितो ओना आदिवासी सावता से जे लाचार से लेना ओसम में एरम लेना गुरु ने तेगी तेहि जबरा संताली पार्टी संविधान ना लेना राधा रे जे कना लाहरे मतो उनको भी कोतने कना आदिवासी सावता से जे सावता से भी के कोन भीतर गेता है कना सेवेडी कोरी पठा है उन समय नेता तो उनका इसी का को मीटिंग बांग कना मेनखान उन समय तो तेहि नोडे होयो कना गपा होडे कना गोटा के मेनखान या तो चित्रा तो मेनखान बंदो गुरु बाबा ओना दाड़ी के आकर्षण दे जहां के इसी का मीटिंग होयोगा ओडे के चलाता है अबरन हपराम को जे अबरन मारन गोनमान गोंके को नोंका को गाल पड़ा ताई अब पासी बिना सामने बिना का को गाल पड़ा ताई उनको उन समय जे बेटा फीलिंग से जात को ताई जे अब जानम आराम ना ओइदे जति बाबन जामा ताले नोआ सी तोते दो अब मूल महत्व बांग ताहेन तामना कुशल बाबू उड़ी दे तो बांग के तबर अबेन खान उनी जबन बंदूर रे एसी का ऑफिस कोना को मेटान मूवमेंट को कोलकाता लेकर बाजार रे आको जबन मीटिंग को उड़ता है जहां पासी ना ओइदे खातिर दे उनिया रेडियो भाषण कुंडी आजो कदा मनोयोग कदा माइनुली आजो कदा मोने हवरते आगो उना मीटिंग ते ओना राज कोलकाता लेकर डहारे को डहरा ताहे नोय जे बेटा मोने हवर ताला रे बोंगा गाड़े ताहे कना ओना बोंगा गाड़े ताहे कन ताके अब बड़ा गया मन कोलकाता बाजार तो नोंकन मेटन बाजार कना मोने गोटन हर जदी उनका को मीटिंग चला को लिए उनको तो चिले होकार जानी को उछे दे को अना खातिर को नोआ डहारे दो तारा को बेन बांग उनको के तो थाने कना bunga barat mana ko kusil pasai samta ailen jahai kami boro ko unko ona dahare dahrao kate abo jangan pasai na idil lagi ko biar bhavna leda non bukan isika tala tege tehi abo gorban thare mon sile kana idu tayam heje tamra abo aditur gate gaunta ko heje na nore abo kono ne gaunta 1980 sale jahan kore ka muta ko tayar se leda ko idu tayam adi tayam the आरो एटा गांता को जमन आले उन समय तो तेहि जमन जहां चिचु ने मन उयर भावना आइदा उन समय तो आले दले चित्त होता के अपना नो फासी आरो मा फासी आलो खानसु तो मा ओना लाइन तेगे अब फासी ना कथा उधर लगी तेगे आले पहले मस्ता गांता कुन दो रिमिल युतबान मेटा पाथन ले उचर लेदा रिमिल युतबान पाथन उचर तायम ina tayam ale sanam santar ko jeghaw ko lagi unkuwa obor alang re arang jiwi aku lagi tege golta de krawal jamati lagi aleda santar ko jeghaw lagi tege ina tayam gota bharat dishom re tekhon gota gele gayan kore uchuda same patha hole ucheleda un somoy ale asia parta kon ko meta aya ape tehin jahan patha le ucheleda ona ol jigite uchel kale ol jigite le uchel kira abong nikari ko jala kandia ina tayam नोडे झारखंड को खेलवाल जहां पथा मुझे रेजुक ना अदो नंका पस्सी गाना तो अब लेतार के बिना तबे तेहि अब गुरु बा मुठन मन थापने दा गोटागे संपूर्ण मुठा गुरु मुठन मन थापने दा सिदु कानु तकवा मुठन तिके माथि तकवा न मुठन मुठन बेटा मेटा कथा तो नवा काम किना गुरु बाबा मुठन थापन काते अब देवा सेवाई दाबो मेनखान खाली ini dewa sewa kata itu bangga nama guru nama jangan kata ko le pro kata ama ora lagi nama dor lagi se dari guru ka niyelte biru chakri dar kata dayage no kata ko mantar kata ko jangan ni ona mantar kata ko abo antore beda kate abo ona to te implement se ona joa lagi kon chestai tehi noi sadhuram ja guru
अब हानि पाउरा इदी कते बे होतो का तमनाय जे गोदाम हानि सरम काते तलम दादा हिलेउ काते हर हरते अब आंदो तलम नय जे उन रे बुझो दियो बेटाय जे नमनवा আসল তালুক সে নয় হাঁটি পড়লে যদি বাবন ভাগিয়া তাহলে আবো যাহা থেকে বন শিক্ষিত সে সেচেত বন সাড়ে সরমফের খান বহলা দাঁড়ে সঙ্গে উনকা আরোগ্য হই কান তখন মেট্টাং সোসাইটি যদি রিফর্ম হয়ে কান কতগুলো নিয়ম কানুন সে আনি তো মানাও বাতাও থেকে হইবা ওরা আনি যদি বাবন মানাও বাতাও তাহলে বাড়ি তালাতে তো লাহা তো আড়ি আঁঝা হয়ে যাবে বিনত আমাদের নুবু गुरु गंगे साधु रामचंद्र मुर्मू मंगल सोरेन ताहेकान तमना रामदास टुडू नुकु दो लेगाना उन अक्तरेन बोगा के ताहेकाना उन दो भूपुर को पढ़ालेन तमना नुकु साधु रामचंद्र मुर्मू ताको एंटा बायना उन सुमे ओना शिक्षाना गणन ताहेकाना उन खाली उन सुमे तो हुए देता मिटा संतान जाति जहां लिटे जावटा ओना संतान जाति घाटी कराने चिंतित दहरना आगी भाषा नाम केरवा हुआ अंतरे लियो सारी लगी दे उनको दो जहां मैसेज को एम तो कापना ओना मैसेज को दे हिंदो अब जवाब हुई तमना चला से साधु रामचंद्र मुर्मू अब संतान को हांडी बोर को सिबल हजो करा नवा खाती उनी धुकी सदरा कराय ओना खातिर के ते नेस तलान सेमा इन नेहरी दहरे दा जहां पाटाबिदे परब रे जे बई बईते अब परब टाणी खन नवा हांडी बोर को तो बंदया उन समय आदि तो तर्क बितर्क को लगावले ना लेला को हाले हाले एमपी को डाकांते नवा इदे कितु बांग नवा खातिर इना जीविदा एते जाय अब जदि को नेला मैक्सिमम संतान तो जदि को नेल हुआ लया लया कोड़ा दिले को हांडी पुरे दुते को बुझुता गोल काटे को जिके करना होय तो बापला करना उनको जहां को लया वॉइस जहां टीवी ने आगू गाया उनी रानी कना काल इन दे उनको हालत दे सोशल सिस्टम में नोटी हिजुआ माछी प्रार्थना को पीछे पीछे तो को थुयो तबना उन समय नय के हाले टाले दान तबना को अबरे बुड़ी गिदरे को और अबरे को जहां पूजा जहां अबरे संपर्क तना को उनको तो आरो नवा दिसम रे ताहे काटे नवा धारती ना सोसा बुझे रेना अब तो ताहे कांडे का को मेनखान ओना हाडीपुर जुन खातिर के उनको तो नवा धुरी धरती तो बागिदा ओनाते नितो दरकार अपना तेहिन जहां जनरेशन जहां हुई बाबू अपने नवा इदी कते देखा पे कारण अब सामान्य भारत सावता सेदाय हापराम को ने लगा हुआ सेदाय हापराम को जेखन के उनको सामने लया लया बड़ा गिदरे को हाडीपुर बाबू दिनता है उन समय तो उनको हराम होर को के को लेता है ए बाबू को अपने तो साहब पे पुंगी आलो के यार मेंटन देता तो उनको माथा तो बाबू तो अब अनितो तो सिराय हापराम को जहां पर तो चालू हटो ले जा जोके जहां 12 मास हुई ताई ओना तके अब लाचार तो बांचाव थाने के मेंटन तेहिन तो अब लाचार बांचाव यूट्यूब ते नामानो परब पटावन सीख जोनेदा एवं ओने आबुआ लाई लाचार हिमाचार से समान पारा एने सेरिन किंतु एटा डाहते डाहरा काना नवा वाडी मितन तुली कथा काना ओनाते तेहि पासी जिते उन्हारे नवा कथा गिंदिया सानाम कोठेन जे पंडित रघुनाथ मुर्मू अब विश्व कवि तेहि साधु रामचंद्र मुर्मू अपन शिरुका तीर्थ माझी जहां पर उठे भावना करदा तेहि दोना जवाब रेना पाला कांतावना चेदा से उन समय गुरुवा एकला टमल दाना काते गोटा संतान को दिखावले को नितो दो आइटेम बोंबोना जवन जास्ती उतले कना नितो रे जहां मुई बाबू को मेना को रुकु चितन रे आंगी भारते तो बारती पड़ा कना चेदा से स्कूल रे कॉलेज रे आगमन यूनिवर्सिटी रे पढ़ु को जुदी मीट काते जुदी को उहिला जे नवा सोरेशन ठाम रेना बुदुरे आबमन चला गया जुदी को मोनिया ताले को दरिया गया चेदा से मिल तो आले जखन पुठु के ताहे करा उन समय तो नंगान उद्योग से तेहिन जहां सेमिनार को करावदा नंगाना तो बांग ताहे करा जी ओय आम दिसुरी से एमामाय नवा तो नंगा होई करा सेरमा चितान फोन सीट जमे तुली एरगोट करे ओका तुली दो भागी जायगा रे ओमन काटे दारियेना हरायना पंका के ताहे कना
am स्कूल में पढ़ा करना am कॉलेज में पढ़ा करना am पास से बम पास दा orang dah boleh main yang dia am tege apa feelings ama uyer bhavna am tege kithalen kan am do ama kamiren limited kahina onkan ka halat tahena tehin do abe tehin de moi babu bodo sanang boge nuna lase takanan kan da abe tehin santari pasi ma tobe senai dia ona saute ingreji hindi saute eta jahan language boge jahan foreign language community be jana daria नोडे के विशेष करते अब बेंगल रे गिदरे दो नोना बेंगल पासी रे ना से लैंग्वेज रे ना समस्या खातिर के एटा एटा जायगा रे बाबन चलाव दाड़िया कना चेदा से पड़े दिल्ली में चला करते येले को मैक्सिमम किंतु उड़ीसा रे के मेना कोआ उड़ीसा रे झारखंड रे उनको दो बेटा फैसिलिटी मेना ताको लैंग्वेज से के दो समस्या बाबा काहे कना बेंगल रे नि पीछे करते येले को महाराष्ट्र रे येले कोआ और अब दो नितो तो बड़ जो कोलकाता के छोड़ देते बन जो जामें kan दिल्ली kan जायगा रे जहां काते और उड़ीसा रे झारखंड रे चला करते कमी करते को असुल कना ओना के गुण बिगरमा और दिल्ली रे चलाव लेनखान दो अब उयर भावना दो आरो चिठा ताबना आते मैक्सिमम जायगा रे अब जहां वो नेला खान ताबना पासी दिके तो लाचार दा दुई बाबू को अबे बिशिदो 5 इयर्स में kan उयर भावना ताबन देसे जे मोने सेमा থেকে আলে নংখান মিটান ঠাউলে চালা जहां दो आपया करियर हो भागे आपया साव सावते सोशल से समाज हो आरो डाव दाड़िया नंकान उयर भावना आपे भितरे सासावते आ छोटपन आपे ठेन आरो मिटान उयर दो हे আর কিছুদিন পরে খাঙ্গে 2025 से तेरो काना আর কি দিন কোন বন লিয়া কইলা 2025 दो অলচিকি মিশন কান্তাবনা नो অলচিকি মিশন চিকে তো বড় সাকসেসা नो तो जहां बुद्ध के तेरे को कमी करना नामन बाजार करना को से चासी बासी करना को उनको होते तो बांधा ना नो तो जहां पोठो उनको जे काने वान आंगी बार तो काने करना आज तेरा नी तो मन ये गया आड़ी उतर अपने जहां को मैगजीन को छापावत ताबना पुथी पठन को लोगे द बांग्ला की तो बोल नहीं जा चला से नय ये उड़ीसा रे झारखंड रे से बेंगल रे नोआ गुरुगम के ओना कथा उयर कथा की तो मिट पसी बीच की होरे उदु अलजिगी नोआ खातिर के उनी दो नोआ दो उयर भावना तो गामिया तेहे पुथु बुआ के नोआ अलजिगी प्रमोट ना तो बेटा हमारा अंगीकार काम गामिया चिता से नोआ निये दहा जहां भारत जगह कमली गांवता एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई और जामशेदपुर के जहां राष्ट्रपति हिजूर ना कथा मेना ओंडे गेलबे इया खरीदा करे मेदा जहां बांग्लादेश छापा लेना ओना दो जखन बिहार से चला काना उड़ीसा चला काना बाको पढ़ाव दाड़िया काना ओना ते इंदो ओना खरीदा करे मेदा आ कॉन्टेक्स दो और जिंदगी रिट्रीट तो जो कादा तेरे चेदरे चिकेना अपने ओना दो अवार्ड नाम के 2007 रे मेनखान ओना पतो पान खातिर जहां बांग्ला तेना पतो मेना ओना खातिर उनको को लेदा जे অলচিকি তেরা পত বলে বলাবে কোন একটা রিভিউ হইল লাগেলা ইনেতে অলচিকি তেরা পত বলে বলইনা ননঙ্গা বেটা ওনা সারান উঠে বলে আপনি আমরা বাংলা से जहां को चला करना उनको तो बचा को पे जेतु गुरु गोविंद इसे से धरती जगह से सनाम अपने खेलवाड़ को मन उयर भावना कदा 2025 दो অলচিকি मिशन ओना অলচিকি मिशन सारी लगिते दो सोसाइटी को साउते पुथुर को लहाई लागती करना आ छोटपन मानव कथा तो हुयो करना तेही जुदो संविधान लेखाते आबो पढ़ाव रेना दाव बन नामेदा मेनखान जेखन नोआ खन बन बिप्लाई हुआ उनखान के बन आंदोलना जिकरा चावा खान दाले रिजर्वेशन किंतु बांग नोआ दो 10 इयर्स संतर नोआ दो रिव्यू हुआ 10 বছর চালাওনা नेक्स्ट आरो 10 বছর পরে যাব मेनखान अब फुल्ली अब यूटिलाइज दाड़िया करना अब जखन चाबा उन जखन ये आले तो बाले पड़े आरो रिजर्वेशन देन मेनखान नोआ तो भारत दिसम ने तो अब जखन तायम करना कोन अब जखन रेगे जाबो ओनकान भारत दिसम ने अब कोन आरो रेगे नेचार को बेना कोआ आम्बेडकर कथा कोन उयरमा उनी तो चेक लेखा हालत रे ताहे कानाय एंते हो नुडु क्वालिफिकेशन ताहे कान ताया जहां तो भारत देश संविधान का गाबान काते तेहे ओना संविधान दिवस पालन रे तेहे पार्लियामेंट रे ओना आलोचना चला काना ओनाते सानाम गठन के लिया तेहे होतो बिबि गोटान आतु फोन मिट होड़ काते बिजु कांता बना यूनिवर्सिटी रे
ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱜᱩᱭᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱟন্দᱳᱞᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱰᱩকেশন প্রমোট ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। এডি খাও কারণ আবো যদি মুরুখের তাহেনা মুরুখ হল দার দিশম রেদো আমরা যে বাই কয়ো আম গিয়া আর যখন যে আবো যদি সাধারণ সাধারণ শিক্ষিত আবন তাহলে যেখান দিশমের হল বো বতরাবনা বাকান মুরুখ হল তো ইয়া নুয়া তো কোয়ালিটি বানো তয়া খালি দামি ভরসে যায় অনকাতে তো বানানো আবার লাসের হাতান মই বাবু বতিরে কো জাস্তিয়া সরকার ডিমান্ড বন দহ দাঁড়িয়া এটাকে বন নিয়ে আবো বন লাগা দাঁড়িয়া ওনাতে মাহি পারগানা সংগঠন ইলিয়া আবো এডুকেশন থেকে প্রমোট এমন বিশেষ করে প্রত্যেকটি আতরে মাঝি বাবাই হহকে দেয় মাঝি আপনার को जागा केदा আমি বাবু আমি মই সে ওখানে পড়া কানে যেদাসে আবু পশ্চিম বাংলার এই সরকার তো নিত অলপ পড়াও সেনা লাগিত উদরা উদরে মাই বম কানায় নিহতে বাই বম কানা কোনটা দাম হয়তো আনি তো অভিযোগ মেনা গেটা বড়া যে হোস্টেল তো বন্ধ কানা মেনখান কষ্ট থেকে পড়া হইবা কষ্ট থেকে পড়া হলো তখন যে উনি হোস্টেল ফি বাই হয়ে যেতে এই বই পড়া আমাদের শ্রম হয়ে যায় কারণ তেহেন পশ্চিম বাংলা সরকার জমা নিউয়ার না খবর তো বাই দহ কা তখন ওনা সাথে সেচে লাগি তো আদি থেকে বড় জমা বন কা তখন তেহেন তো জাস্তি তো বইলিয়া সংগঠন নিয়া তুলে তুম তাহেন কান্তিয়া নোয়া সাধুরামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় পড় তেহেন জাহাই বঙ্গাবাড়া সাধুরামচাঁদ মুর্মু দেবন্তীগুর আদিবাসী বীর তো নয় জাহান আড়ানা তারপর কাকনায় নয় 30 রে মাদলে এইটো কাদায় মেনখান উনিয়া ওনা আনন্দ কাতে নিথ বাবন তিগো বেটে দাঁড়িয়ে কেন বাবন চেঠা দাঁড়িয়ে কেন আবার 3 দিন তো নোয়া সেদিন তো সেদিন দেবন্তীগুর আদিবাসী বীর তো নোয়া তো সোর্স অফ ইন্সপিরেশন নোয়া তো উদ্গারণ একটা সেদিন কেনা উনি যখন বঙ্গা আড়ানে তারকো ফটো করায় সরপুরি করে লেই যায় উন্দিরে নোয়া সেদিন গা কাবন ফটো কাদা মেনখান ওনা লেখাতে আদিবাসী তো চেতানি তো বাবন তিগো বেটে দাঁড়িয়ে কেনা তাই সাধুরামচাঁদ মুর্মু আর দুর্গম গিয়া যাহা মান্তার কথা করে লিয়ে তো কাদা নুকিদান কথা বন হেতাবা খাঙ্গি আবার জীবনের জীবন ভেদা হতয়া তাহলে দাঁড়ায় কাজ দিয়ে দাও অবশ্য বক্তব্য বাংলা নিজের বক্তব্যে দেওয়া আমি তো দাদা হয়ে তাবনা সামান কোটানকে লাসানের জবাব আজকে আমাদের রেজিস্ট্রার সাহেব আছেন আমি সাঁওতালিতে বললাম উনি তো কিছুক্ষণ আগেই বলেন যে আমি এবারে সাঁওতালি শিখবো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ঝাড়গ্রামে যখন আছেন অবশ্যই সাঁওতালি ভাষা শিখতে পারবেন কারণ আমাদের এখানে সাঁওতালি ডিপার্টমেন্ট আছে এদের কাছ থেকে আপনি শিখে নেবেন এবং আমি প্রত্যেকটা বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্মানীয় ব্যক্তিদের কাছে আমি অনুরোধ রাখবো কারণ আমাদের এই সাঁওতালি ভাষাকে প্রমোট করার জন্য আপনাদেরও কিন্তু সাঁওতালি ভাষা শেখা উচিত আমরা যেমন বিভিন্নভাবে আমরা হিন্দি ভাষা শিখছি আমরা ইংরেজি ভাষা শিখছি এবং যে কোনো ভাষা শিখছি কারণ আমাদের প্রয়োজন আছে এবং আপনারা যদি কারণ আমরা দেখছি বিভিন্ন নন সাঁওতাল হয়েও কিন্তু ওনারা ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন এবং সাঁওতালি ভাষায় পড়াশোনা করে এখন ওনারা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করছেন বিশেষ করে আমাদের বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে যিনি আছেন অঞ্জন কর্মকার এবং আরো অনেকে আছেন সম্মানীয় ব্যক্তি আছেন সুতরাং আমাদের বিভিন্ন ভাষাভাষী যারা আছে বাংলা ভাষাভাষী থেকে এবং অন্য ভাষা আছে ওনারা সাঁওতালি ভাষাকে আজকে 22 ডিসেম্বর যেটা আমাদের গতকাল হয়ে গেছে আমাদের সাঁওতালি ভাষাকে প্রমোট করার জন্য আপনারাও সাঁওতালি ভাষা শিখুন এবং এটা যেহেতু জাতীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছে যখন সেটা অবজ্ঞার জায়গায় নেই আপনাদের অখণ্ড সহযোগিতায় সাঁওতালি ভাষা বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবে এই বলে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম নমস্কার ধন্যবাদ।